जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो आम +3 1 सेमिस्टर आम एसी ओडिया सिलेक्शन 2 मार्किया क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा। तो यूनिट 1 ठार आरंभ करके यूनिट 4 जाए सब जाक 2 मार्किया क्वेश्चन गोटे क्लास रे डिस्कसन करदवा। एग्जाम को जीवा पूर्व समस्ते यहाँ देखिए जातु, देखिए या सब एग्जाम आसो। तो यहाँ स्पीड आम रिविजन करवा। प्रथम शब्द क्या कहती उदाहरण सह बुझाओ। ताने शब्द क्या कहती ना अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण किंबा वर्ण समष्टि को शब्द कहुए। देखो जदि तार अर्थ थी शब्द कहवा, जदि एकाधिक वर्ण मिलित होगी भी तार कौन सी अर्थ ना शब्द कहीपर। अर्थबोध आनीपार नथिबा वर्ण समष्टि जमिति पकर विगस ये सब कौन प्रवृत्ति केवल शब्द पदवाच्य नुहे। शब्द हूँ भाषार बाह्य स्तर, अर्थ हूँ भाषार अंतर्निहित स्वर है। तो जमी अर्थ थी दरकार ताहने जाको शब्द कहवा। तापर 2 नंबर ओडिया भाषा शब्दावली केते भाग विभक्त। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट 4 भाग विभक्त। कौन कौन तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। ये तत्सम शब्द कौन, तद्भव कौन, देशज कौन, वैदेशिक कौन सब क्लास देखिपारे। तापर रूढ़ शब्द क्या कहतु, जो शब्द प्रकृत प्रत्येगत अर्थ प्रकाश नक भिन्न अर्थ प्रकाश करता है ताकू रूढ़ शब्द कहुए। तो यहाँ प्रथम जानना रूढ़ शब्द क्या कहुए ना जो शब्द प्रकृति प्रत्येगत अर्थ प्रकाश नक भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताकू आम रूढ़ शब्द कहले। तो तार उदाहरण देखा। देखो ये जपरी व्याघ्र शब्द, यही शब्दर प्रकृत प्रत्येगत अर्थ है जी विश्लेषण रूपे आघात करे। मात्र व्याघ्र शब्दटी भिन्न अर्थ को बुझाऊँ हिंस हिंस जंतु विशेष। देखो यहाँ आम जब व्याघ्र कहवा जी आघात करे सहीटा को बुझाए, किंतु आम जो व्याघ्र कहते आम बाघ को बुझुं। तो यहाँ हूँ कौन गोटे जुगरूढ़ शब्द, सॉरी गोटे रूढ़ शब्द जुगरूढ़। तापर आइला जुगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन, जुगरूढ़ शब्द कौन देखिए ये दुटा भर गोटे आसो। जो शब्द विपत्तिगत अर्थ वस्तु को बुझाइबा संभव हेले से शब्द गोटे मात्र वस्तु को बुझाए ताहाको जुगरूढ़ शब्द कहुए है। से अनेक वस्तु को बुझाऊ सरी बुझे पारुले भी गोटे वस्तु को ही बुझाऊ। ये जमी पंकज, यार विपत्तिगत अर्थ है जी पंकरु जात है, जो पदार्थ पंकरु जात ताको पंकज कहवा दरकार। किंतु पंकज विभिन्न पदार्थ जात हेले सुधा पंकज कहले पद्म फूल को बुझाए। तो यहाँ हूँ गोटे जुगरूढ़ शब्द। तापर जुग्म शब्द क्या कहुए, ओडिया भाषा दुईटी शब्द संजोग केतेक शब्द गठित होता है यह जुग्म शब्द कहती। जोटा दुईटी शब्दर संजोग गठित होता जुग्म शब्द, जमी आशा भरसा, टंका पैसा, हाट बजार, धान चाउल, कली कजिया, लिपा पोछा, लाभ क्षति, बंधु बांधव एगुड़ा। तापर यौगिक शब्द क्या कहती, प्रकृति प्रत्येगत अर्थ को जो शब्द प्रकाश करता है ताहाको यौगिक शब्द कहती। ये उदाहरण देती, उदाहरण नहीं जापर है। तो क्लास को जीवा पूर्व समस्त क्लास टी देखु, ये क्लास टी एग्जाम को जीवा पूर्व सबू क्वेश्चन ये आसो है। ओडिया शब्द केतोटी रूप अच्छी, ओडिया शब्दर दुईटी रूप अच्छी, गोटे है अंगिक रूप, आत्मिक रूप। मन रखिए ये 1 मार्क आसे, 2 मार्क आसे। तापर वचन क्या कहते, जहा द्वारा वस्तु बा प्राणी संख्या गणना करी जना पड़े ताहाकू वचन कहती। ओडिया भाषा दुईटी वचन रही, गोटे है एक वचन, बहुवचन। पढ़ी पारे ओडिया भाषा केतोटी वचन रही, लिखे दुईटी वचन। कौन कौन, एक वचन गोटे, बहुवचन गोटे। तापर पुरुष जात्री और कवि, कविर स्त्रीलिंग शब्द लेख। जमी पुरुष जात्री नारी जात्री हम, कविर नारी कवि हम है। तो युवा पढ़े 1 मार्किया। एक वचन दुईटी उदाहरण दियो। एक वचन खंडीय बही गोटे जिन जो गुड़ाक गोटे थी से गुड़ा है एक वचन। बहुवचन क्या कहतु, जो शब्द व्यवहार द्वारा वस्तु बा प्राणी संख्या 1 रु अधिक बोली जना पड़े ताहाकू बहुवचन कहती है। जमी 1 रु सेमती 2 किंबा 3 जिते भी होता है बहुवचन हम। ये उदाहरण दे देखु, गछ गुड़िक लगाला, पिला माने खेलिबा गले, लोके ठीक नेता बाचिले। तापर वचन क्या कहते यहाँ जाइए, वचन और बहुवचन क्या कहतु, एक वचन और बहुवचन। देखो जो शब्द व्यवहार द्वारा वस्तु व प्राणी संख्या गोटे बोली जना पड़े ताको आम एक वचन कहवा, सिंपल कथा। तो बहुवचन कौन आम पढ़ी। पुरुष को केते भाग विभक्त करा जाइछि, 3 भाग विभक्त करा जाइछि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। मन रखिए। व्यंगर दुईटी शब्द लेख,
ଦଧୁର ଭେକ ମଣ୍ଡୁକ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ। ଅଗ୍ନିର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଅନଳ ତ୍ରିବାନୁ। ହରି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ପିଙ୍ଗଚକ୍ଷୁ ମଗର ଶଙ୍କୁମୁଖ। ଦୁଇଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖ କ'ଣ ଆଚାର ଆତ କିରାଣୀ ଫାଲତୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବେ ଯାହା ବି ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ। ଦୁଇଟି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଯାହା ବି ଅଛି ଆଦ୍ର କୌଣସି ବୁଝିବା କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆକୁ ପଢ଼ିବେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏକ୍ଜାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କ୍ଲାସଟି କେହି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 2। ତାପରେ ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 2 ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଯେମିତି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଭଳିଆ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ବି ପଡ଼ିପାରେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଡେଫିନେସନଟେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ, ହେଲା, ପଦ ମାନେ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ତାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଉଦାହରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ କାହାକୁ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ କାହାର ଅଭାବ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଡେସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆକାଂକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପରପଦର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି। ତାପରେ ପାହାଡ଼ଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ଅଛି, ପାହାଡ଼ର ଉଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା କାହାର ଅଭାବ ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତାର। ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଏଇଟା ଆସତି। ଆସତି କ'ଣ ନା ଆସତି ହେଉଛି ସଠିକ ପଦ ପରେ ପଦ ବସାଇବା ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଠିକ ଭାବରେ ବସିନି, ତ ଆସତି ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବେ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଯେମିତିକି ସକାଳ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଓ ପୁଷ୍କରଣୀର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହା ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ। ଏଇଠି ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲା, ଏଠି ହବ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମିଳନରେ। ସେଠି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଏଠି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥା ବିଭକ୍ତି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଚତୁର୍ଥା ବିଭକ୍ତି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଅସ୍ଥିବାଚକ ନାସ୍ତିବାଚକ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଅସ୍ଥିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ବିଧିସୂଚକ ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଷେଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କିଛି କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବେ ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଉପବାକ୍ୟ ବା ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଉପବାକ୍ୟ ବା ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଦେଶାମୂଳକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବା ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ଅନୁରୋଧ କାମନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁମତି ଭାବରେ ସୂଚନା ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁଜ୍ଞାତ୍ମକ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବିବରଣୀତ୍ମକ ବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିବରଣାତ୍ମକ ବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଉପଦେଶାତ୍ମକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଯାକ କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି। 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ, ତ ସବୁ ସେଇଠି ଆସିବ। ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 4କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 4ର ଏଠି ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଜ୍ କରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ହେଲା। ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପିକ୍ଚର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ତାପରେ ପିକ୍ଚର କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତର ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ପିକ୍ଚର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଫଟୋ ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ମାନକ स्तंभ कौन स्तंभ क्या कहुए यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट स्तंभ क्या कहुए समाज रे प्रकाश पाई स्तंभटर नाम कौन यहाँ 1 मार्क आसपे जोड़ा बेसी इंपोर्टाट से मुझे कहूँ विज्ञापन क्या कहुए स्तंभ क्या कहुए विज्ञापन क्या कहुए पढ़े जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे पढ़े स्थानीय विज्ञापन क्या कहुए आंचलिक विज्ञापन क्या कहुए उपभोक्ता विज्ञापन क्या कहते जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी ये पढ़ु वाणिज्यिक विज्ञापन क्या कहते यहाँ भी वेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन विज्ञापन प्रधान कार्य कौन अंतर्जातीय विज्ञापन क्या कहती प्रत्येक विज्ञापन क्या कहती जोड़ा इंपोर्टाट अच्छी मुझे कहीदे बेस इंपोर्टाट अभिप्रेरणा क्या कहुए तो ये सब बेस बेस इंपोर्टाट क्वेश्चन व्यक्तिगत पत्र क्या कहते यहाँ आम लंग क्वेश्चन ना सब जाक कवर कर सरकार पत्र विषय संक्षेप लेख व्यावसायिक पत्र कौन बुझ एगुड़ा क्लास कर निमंत्रण पदर क्या कहुए मुझे कही ये लंग क्वेश्चन क्लास कर गुड़िया 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आमर डिस्कसन ऑलरेडी तो आमर सेठी भी आम डिस्कसन करते तो यहाँ रिविजन हो गला तो क्लास टी को ये रखा जय जगन्नाथ समस्ते सांग मानक सेयार कर दिखाँ एग्जाम पूर्व समस्ते देखिए जातु।